माझे नाव प्रशांत मोडेकर, अँटी करप्शन ब्युरो ऑफ इंडिया एनजीओ मार्फतून उलयता. हो व्हिडिओ काडपाक एक रिजन आसा की काल एक स्टेटमेंट येयल्लो आसलो की मोदीन सांगला भांगार चड घेवं नाका, डिझल पेट्रोल चड वेस्ट करूं नाका, घरान बसून आपलें काम करपाचें अशें म्हणून तेणी एक अनाउन्स केल्लें आसा सगळ्या पब्लिकांक. आणि प्लस हेच आमकां मागीर आमच्या गोंयच्या सीएमानूच सेम सांगलें, डॉक्टर प्रमोद सावंतान, की अशें मोदीन सांगलां ते सगळ्या लोकांनी मातशें ते करपाचें म्हणून तेणी सांगलां ते. आनी तो म्हणटा कितें तेका खंय कितें तरी अशें तेणी चिंतलें आनी अशें तेणी हें कॅल्क्युलेशन कितें केलें आनी तेका दिसलें की खंय तरी वेस्ट जाता म्हणून. 21 वर्सां मिनिस्टरांक विकते घेताले पळय तेन्ना पयशे वेस्ट जावंक ना. मिनिस्टराक विकते घेताले तेन्ना कितके कोट्यांनी दिवन पयशे मिनिस्टरांक तुमी विकते घेतात तेन्ना तुमकां पयशे वेस्ट दिसना. आनी पब्लीक खंय तरी पब्लिकाचो पयसो जेन्ना तुमचे कडेन पावना कसो दिसता पळय, हे आनी कितें खंय दिसता पळय, हे कितें तरी स्कॅम आसतलो तो खंय तरी दिसता म्हाका. खंय तरी स्कॅम आसतलो की तुमची पॉलिटिक्स आसतलें कितें तरी. बेश्टे इन कारण हें जायना. पण जेन्ना खर्च करता पळय थंय तुमचें लिमीट नासता. लिमीट क्रॉस करून तुमी कितेंय करतात. पण हांव एक म्हणटा, तुमी लोकांक सांगच्या पयलीं तुमी सुदरा पयलीं सगळे मिनिस्टर लोकांक. मेन मिनिस्टर कित्याक सांग, मिनिस्टर फाटल्यान 4-4, 5-5 गाडयो फाटल्यान धांवता पळय, त्यो गाडयो मातशे कमी करा. थंय आमचे डिझल वाचतले गोंयचे. परत तुमी तुमचे जे रेन सॅन जे तुमचे हायफाय आहा पळय ते मातशे कमी करा. जे तुमी हायफाय जे कपडे घालता हे घालता पळय ते मातशे कमी करा. ते बाकी लोक मागीर तुमकां पळोवन ऑटोमॅटीक सुदारतले. तेन्ना तुमी सुदारना जाल्यार बाकीचे पब्लीक कशें सुदारतले. हांव तुमकां ब्लेम करना. हांव तुमी हे घडटा ते तुमच्या फुड्यान उलयता कळ्ळें. ह्या कारणाक तुमी वायट धरूं नाका. कित्याक हांव म्हाजें म्हणणें इतकेंच आहा की गव्हर्मेंट आनी मिनिस्टर तुमी फाटीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो, गव्हर्मेंटचे स्टाफ सुद्दां गाडयो भायर जेन्ना खंय अशें सायटीक लायता पळय एसी लावन न्हिदतात आनी कितें खूब अशें कितें लोकांच्या नदरेन येयल्लें आसा. एम्ब्युलन्स सुद्दां चडश्यो बेश्टेच विनाकारण बेश्टे फास्ट भितून पेशंट जो केन्ना नासता जाल्यार ती एम्ब्युलन्स हे बजर वाजत वयतात पळय. जेन्ना तुमची सरकारा भितून तुमचे ते आपूण तुमी कितें सांगता पळय ते रूल रेग्युलेशन ते पाळूंक शकना जाल्यार तुमी पब्लिकांक सांगतना 10 फावटीं चिंतूंक जाय न्हू. तुमी व्हडले इव्हेंट करता, व्हडले प्रोग्राम करता, कसले कित्याक करता, तेतून कोणाक फायदो नाही तो. आनी कोट्यांनी पयसो मोडलो म्हणटात पळय, तो कोट्यांनी पयसो मोडलो खंय, कोणा कडेन आहा हिस्ट्री आनी कोणा कडेन डिटेल आहा, हिशोब कोणा कडेन, तुमच्याच कडेन आसता, पब्लीक कडेन नासता. पण तुमी केन्ना पळय लाखाची गजाल करचे ना, तुमी कोट्याची गजाली करता. थंय तुमकां वेस्ट जाता, मनी वेस्ट जाना. तेच तुमी पयलीं न्हू सेव करूंक शिका, मागीर पब्लिकांक सांगा न्हू. आतां हे तुमी म्हणटा पळय भांगार बी घेवं नाका, भांगार बी आमी घेवंक ना एक वरसभर आमच्या लोकांनी कसले लग्नाचे फंक्शन आनी कसले फंक्शन, जाल्यार म्हाका सांगता भांगारवाल्यांनी कितें करपाचें. तांकां कितें स्पेशल तुमी कितें हें हाडला, कसले स्किमी हाडल्या बाबा तांकां खंय तरी तेंचो बिजनस डावन पडलो तांकां अमके तांकां आमी हें दिवया म्हणून ना. पूण मातशें तुमी बी पळया, तुमी चिंता पब्लिकांक तुमी जे सांगता पळय ते तुमी पयलीं फॉलो करा, मागीर पब्लिकांक फॉलो करूंक लाया. तुमच्यो गाडयो ज्यो चलता पळय चड पळय त्यो कमी चलयात, थंय पेट्रोल वाचतलें. तुमी जर खंयच्या प्रोग्रामाक पयसो जर कोट्यांनी मोडटा पळय आनी कसलें काम परत तुमी ते गटराचें काम, खंय रस्ते फोडपाचें काम, परत रस्ते परत वर्साक 4 फावट रस्ते करता पळय ते मातशें कमी करा कळ्ळें. अशें करा की रस्ते बरे टिकाटक आसूंक जाय कळ्ळें. ते रस्ते तुमचे न्हू रोखडे पाड पडटा एका पावसा भितर. ते एकदांच न्हू बरे क्वॉलिटीन तुमी रस्ते करशीत न्हू परत खर्च येवचो ना. रस्ते करता परत पायपां खातीर परत रस्ते फोडटा. हेतून कितको लुकसाण, थंय तुमकां लुकसाण जाता काय दिसना. आनी तुमी पब्लिकांक सांगूंक सोदता, पयलीं पब्लिकांक सांगचे पयलीं तुमी पळया न्हू तुमी कितको वेस्ट ऑफ मनी करतात ते. म्हाजें म्हणणें इतकें आहा, तुमी आमच्या पेक्षा पब्लिका पेक्षा न्हू सरकार आनी मिनिस्टर सगळ्यांक मेन वेस्ट ऑफ मनी करतात आनी वेस्ट करतात डिझल पेट्रोल. ते पयलीं तुमी सद्या लिमिटान यूज करा, जाल्यार पब्लीक तुमकां पळोवन खंय तरी तुमच्या सारकें वागतलें.
कळ्ळें हे इतकें सांगपा हांवें व्हिडिओ काडलो देव बरें करूं अपील केला की गोल्ड इन्वेस्ट करनाक कितें कितें रिजन कितें हेजें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन कालची जी आपली मॅसेज पुराय देशांतल्या सगळ्या लोकांक दिल्या ती मॅसेज क्लियर आहा सध्या पुराय जगभर कशें पळोवंक वचत जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरे 2 वॉर सुरू आहा आनी 2 वॉर सुरू आसतना आनी काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरप सांगत आसा एक म्हणजे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आसा पळय ह्या सगळ्या कंट्रींतल्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचें आसा दुसरें इज गोल्ड इट इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज बरें आसा तशें आमच्या देशांतल्याच गोष्टी आहा सगळे भायर वता त्या निमित्तान आमकां हेजेर थोडोसो जो प्रायम मिनिस्टरान सांगला की फॉलो करा म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टराची मॅसेज फॉलो करप हें गरजेचें आसा कारण जगातली सद्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार इन फ्युचर कितें जातलें आमी आत्तां प्रेडिक्ट करूंक शकना कारण आमी तें जर पळयलें आसत जाल्यार आमी सध्या वेट एंड वॉच जरी असलें जाल्यार प्रायम मिनिस्टर तेज्या लेवलाचेर जेन्ना उलयता आसत जाल्यार त्यांच्या तकलेत काही गजाली आयल्या आसतल्यो म्हणून तेंच्यांनी त्यो सांगल्या आसतल्यो रिगार्डींग द अवर रिलेशन्स विथ द अदर कंट्रीज आनी बाकीच्या संदर्भातल्या ताची म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती आहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सांगलां ते सगळ्यो गजाली ते सगळ्या जाणांनी फॉलो करची एनसीआरबी रिपोर्टाचें असं कन्फ्युजन आसा आमी तेजें क्लॅरिफिकेशन म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्यान ऑलरेडी दिलां तेन्ना तेजें कन्फ्युजन आशिल्लें तें रिजॉल्व केलें विश्वेश राणे मातशें